un message box. Alors, je vais enlever le label. Regardez ce que je vais écrire. Message box point show. Alors là, j'appelle la méthode show ديال واحد la classe mais c'est message box. Alors message box point show. شحال عندها من surcharge؟ Oui, 21 surcharge. Alors le minimum هي هذه كنعطي واحد لو تكست انا غنكتب لو تكست بغينا نافيشيو حنا هي لا somme point to string. On va afficher le résultat. Alors, on va exécuter. Vous allez voir un message box à quoi ça ressemble. Alors, et voilà. C'est un message box. C'est une fenêtre. Une fenêtre de dialogue. Je mets une fenêtre de dialogue. J'affiche une information à l'utilisateur. Regardez, j'ai plus accès à l'interface. لاحظتوها نقدر ندير حتى حاجه حتى ندير هاد اوكي عاد il me débloque عاد نقدر نبدل هذه كتسمى une fenêtre de dialogue c'est-à-dire je dialogue avec l'utilisateur وشنو بالكم في هاد لا فenêtre ناقصه شويه ياك شنو خصها نورمال مدام ما كتبانش واقيلا صح ما كتشوف مادام حنا كاينه بلو نوار كاينه بالكحل بلاتي على حسب لو بارطاج ديالي على حسب لو بارطاج اكران بلاتي je repartage mon écran. Je partage tout le voilà. Alors هنا regardez عندي واحد الفيشي وورد محلول غندير فيه petite modification ونسد شنو طلع لي هنا شفتوا شنو هذا هذا ميساج بوكس ها هو j'ai plus accès au document Word vous avez remarqué alors في هاد le message box شحال فيه من éléments si on analyse عندي le titre الفوق سميتو Microsoft Word عندي le texte le contenu voulez-vous enregistrer des modifications apportées etc. ياك des boutons oui عندي les boutons très bien وعندي l'icône donc شحال من حاجه 1 2 3 et les boutons il y a 4 éléments قبيله حنا باش درنا لو ميساج بوكس نتوما ما بالكمش قبيله لا فenêtre كتلحت la fenêtre كتلحت alors je vais faire 5 4 plus ها هي la fenêtre شفتوا يا هادي ها هو la même chose j'ai plus accès à l'interface alors comparer هادي مع هادي الوورد شنو ناقص ان تيتر ناقص لو تيتر ناقص ليكون ياك ولي بوطون هنا على حساب لا سيتوياسيون لي بوطون كيتبدلوا اوكي فوالا دونك pour vous dire les messages box déjà كتشوفوهم دونك الا درت انولي ماشي هي درت انجستري اللي متفقين alors on va voir comment on va faire tout ça alors نرجع هنايا alors درنا message box قبيله وريتكم قلت لكم كاينه 21 surcharge plutôt chez redéfinition 21 surcharge alors le minimum il y a le texte le contenu donc il démarre نشوفوهاش كاينه texte et titre هاد caption هي le titre texte et titre نقلبوا على اللي فيها 4 texte titre icône et bouton alors ici هذه لا voilà هذه فيها texte titre bouton voilà vous voyez غنلقاو فيها texte titre bouton et icône donc c'est la surcharge numéro 7 هي اللي غادي نخدموا بها دابا alors غادي نقول ليه le texte tu vas m'afficher
pour un texte plus évolué que 9, donc la somme de 1 est égale à... Oui, maintenant, on va faire ça. Virgule. Caption ou le titre. On va dire somme. Les boutons. Alors, on va dire l'espace qui est l'énumération. Je vais écrire les boutons. Qui dire message box buttons point. Ou qui est les différents styles de boutons qui existent. Abort to retry ignore. Annuler. Fermer et réessayer. Qu'il y a le bouton OK, qui est le bouton OK annulé, c'est-à-dire elle حساب أنا شنو قلت l'utilisateur selon la question, selon le texte. Je vais choisir le type de bouton. بحال دابا حنا هنا شنو كنعطيوه؟ واش كنسولوه ولا كنعطيوه غير une information. Donc شنو هو le bouton qui est logique غيكون اوكي هو OK حيت غير كنعطيوه information يشوفها وصافي. Vous voyez, ما نقدروا نخدموا واحد لا سيتوياسيون اخرى بحال دابا نقولوا ليه هو يفو كيتي نقولوا ليه êtes-vous sûr de vouloir quitter كيساس ما نديروليش اوكي حيت هو الا قلنا ليه est-ce que vous voulez quitter الشخص يجاوبني oui ولا non هي هادي yes no est-ce que vous êtes d'accord avec moi donc les boutons on les choisit selon le contexte. Donc d'abord dans notre contexte le bouton OK et finalement il y a un message box icône. Donc ça veut dire la petite icône qu'on va afficher, c'est-à-dire des icônes qui sont déjà prêtes. Donc on dit message box.icône. OK, il y a les différentes icônes de Kainin. Kain l'astérix, erreur, exclamation, hint, c'est-à-dire une main, attention, stop, warning. Alors, la plus adéquate, c'est information. Anglais, on est juste en train de t'afficher une information, point virgule. Et on va voir un peu. Alors, ma broche est la conversion entre int et string. Donc, je suis obligée d'écrire la méthode to string. C'est pas grave. Alors, on va dire 6, 7, plus. Voilà. Donc, notre message box, il est un peu plus élégant que tout à l'heure. Vous l'avez dit le titre, caption. Vous l'avez dit l'icône fait I, ça veut dire c'est une information. Le texte, il est ouadek. On pouvait faire mieux. Ou le bouton OK. Et là, ce qui est la fenêtre de dialogue, c'est que je suis bloquée. Je ne peux rien faire l'application. Ça, je vais OK, j'ai vu. OK. Alors, d'abord, on va faire حاجة أخرى. غادي ندير واحد لو بوطون جديد وغادي نسميه بوطون كيتي. Non, le texte quitter وما ننساوش هادي اللي كتنساوها نتوما le name تا هو ديرو quitter. Et je bouton 1. Alors lorsque je clique sur quitter normalement, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire application. Ok. Alors on va tester peut-être je chauffe. Voilà, je quitte et la quitté, elle a fermé l'application. Et d'abord nous voyons, mais on ferme directement. Voulez-vous êtes-vous sûr de vouloir quitter? Il est gagné oui, je ferme. Quel est non, je ferme pas. Donc هنا شنو خصني ندير un message box عاوتاني دابا كاش كتسمى une fenêtre de dialogue. Je dialogue avec l'utilisateur qui جاوبني كنسولو كي جاوبني. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un message box.show pour le texte. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Le caption je vais quitter. عندي لي بوطون هاد المره لي بوطون شنو خصني ندير فيهم yes no ياك
yes no كتخصو يقول لي وي ولا نو. et finalement غادي ندير ميساج box icon. غندير هاد المرة question parce que je lui pose une question, est-ce que tu veux quitter oui. Alors on va exécuter. Quitter. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Vous voyez notre fenêtre d'abord elle est élégante. فيها oui non ما بقاتش اي ولات une question. دابا الا قلت ليه non شنو طرا؟ خصنا نديرو une boucle if. خرج ياك واخا قلت ليه non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire logiquement? Une boucle if. Oui, c'est sûr if quoi؟ خصني ندير if على واحد الحاجة شنو هي؟ ما كنقولوش une boucle if كنقولو une condition if. Condition علاش؟ على la variable de retour. Variable de retour. À la réponse de l'utilisateur. Je dois récupérer la réponse de l'utilisateur. دابا كندير كيتي خصني نعرف علاش الا كليكي واش لا كليكي على وي ولا لا نو. درت لكم داكور. Alors comment récupérer بلا درت وي il va quitter درت نو il va quitter. Comment récupérer le retour? Alors le retour كاينه واحد لو تيب الا بغينا نعرفوا لو retour هانتوما غادي نمشي لا ميثود شو. لا ميثود شو شوفوا لو تيب دو روتور ديالها شنو هو شكون اللي يقراه ليا. خصكم تتعلموا تقراو دابا لي سيناتور واخا اون ميثود اول مره كتشوفها نحط عليها لو كورسور. ها نتوما كيعطيوكم لا سورشارج اللي خدمنا بها وكيقول لك بلس 20 سورشارج. يعني هاد لا ميثود راه عندها شحال من سورشارج او توتال؟ الو هي surcharge. 21. يعني هذه اللي كنشوفوا قدامنا زائد 20. واحد الحاجه اخرى عندي لو تيب دو روتور راه مكتوب الفوق شنو سميتو شنو هو؟ هادي اوبس هادي شنو هي؟ dialogue result. هادي شنو هي؟ هذا هو لو تيب دو روتور. يا اما كنلقاو void يا اما كنلقاو int يا اما كنلقاو string. هادي لا سيناتور د لا ميثود. دونك هنا je vais comprendre que هاد لا ميثود qu'est-ce qu'elle me retourne واحد لا variable de type dialogue result. انا واخا dialogue result زعما ما خدمت بها غنجي قالوا لي dialogue result غادي نجي انا نكتب dialogue result نسميها résultat. فوالا شنو درت؟ حيت اون فونكسيون عندها واحد لو روتور. لو روتور il est de type dialogue result. هما اللي قالوا لي حيت كنخدم انا تيب فريم ورك. اوكي وهنا فين غندير if ياسين؟ دونك على حساب if résultat. دونك هاد if résultat مالو égal à quoi؟ دونك كاينه واحد لينوميراسيون اللي سميتها dialogue result بوين. هنا كيقول لي شنو هما لي ديفيرونت بوسيبيليتي. هاد لي ديفيرونت بوسيبيليتي ils dépendent des boutons que j'ai ici. هنا شنو عندي yes no يعني لي ريزولطا اللي غادي نلقى شنو غنلقى يا اما yes يا اما No. دونك غادي نقول لي if dialogue result égal dialogue result point yes ça dire si j'avais cliqué le bouton yes je vais quitter. Sinon بلا ما نكوديهاش le else je vais pas le coder. علاش ما دايرينش لي accolades? Pourquoi? Parce que j'ai une instruction après le if. صافي الا كان else ما غيدير والو. alors on va tester. alors نقول لي quitter غيقول لي êtes-vous sûr de vouloir quitter نقول ليه non. هو كيخليني مزيان. نقول ليه quitter عاوتاني نقول ليه oui. هو لا quitter. c'est bon. فهمتوا هاد الميساج بوكس؟ Oui, madame. دونك جينيرالمون فاش يكونوا دي زاكسيون بحال لا سوبريسيون بحال هكا كيتي هذا هو السؤال اللي كيكون زعما هذا هو السؤال ديال لوتيليزاسيون ماجور ا فري دير. كنخدموا يا اما بلانفورماسيون
كدير bouton OK ولا كانت information c'est pas la peine de récupérer le résultat حيت ندير غير bouton واحد OK ولا كانت عندي هذه yes no oui ou non je récupère le résultat في نديرو بريزنت وبغيتكم تعلموا هذه القضيه ديال واخا تكون ميثود جديده كلشي كيكون عندي نحط الكورسور ونشوف le type de retour dialogue result type dialogue result vous avez compris il faut exploiter l'environnement de développement au maximum d'accord des questions non pas de questions Non. ok donc on s'affiche comme le code direct le bouton quitter